Pozdrav i dobrodošli u još jedan video. Kao što vidite po naslovu klipa, danas ćemo raditi nešto iza početnika. Printat ćemo 5 različitih, a funkcionalnih stvari koje se mogu koristiti u svakodnevnom životu. Koliko ste početnik, u ovom videu ćete sigurno pronaći nešto za svoj 3D print. Prije nego što počnemo, stisnite subscribe, like, uključite zvonce kako biste ostali u toku sa novim klipovima i ostavite komentar da li vam se sviđa formacija ovog klipa. A mi idemo u video. Usput samo da vam pokažem šta ćemo raditi u sljedećem videu. Završavat ćemo upgrade za K1 Max. Ovaj tu printerčić trenutačno printa jedan stalak za olovke koji je upravo failo, moramo ga ponoviti. A Ender 7 upravo printa jedan primjerak privjeska za ključeve, a mi idemo dalje. Prvi projekat je organizator za kablove. Danas radimo nešto što će sve spasiti od one kaotične muke zvane kablovi. Svi ih imamo. Upletene, čudne, misteriozne, zavezane čvorove koje je nemoguće raspetljati. Ako vam se ikad činilo da kablovi vode vlastiti tajni život, niste jedini. Ovaj organizator će im napokon pokazati koje gasne. Ovaj mali organizator neće vam samo spasiti živce. Također će učiniti da izgledate kao totalni profi s kablovima. Nešto kao muđe. Zamislite da jednom kad vas neko upita gdje vam je kabel, da odgovarate sa negdje tamo u ladici ili ispod kreveta. Zbog ovog će vam radni stroj izgledati kao NASIN kontrolni centar. Možda bar malo. Privjezak za ključeve je interesantan, smiješan i funkcionalan, pošto je to u biti 2 u 1 privjesak za ključeve i zviždaljka, pa ćemo isprintati ovaj. A sad i trenutak istine. Radi. Jedan jako super jednostavan print na kojem ne trebate imati neke postavke, bog zna što. Radi, služi ko zviždaljka, okačite još ovdje, vidite ima jedna rupica na ključeve i to je to. Meni se sviđa ocjena 5+. Za zadnji model sam tražio ovako nešto da bude lijepo, interesantno i funkcionalno, te sam na Make Worldu sam našao baš ovaj koji je čak i dobio nagradu, pa idemo ga printati. a ne kubik kovra nam pravi stalak
malo stringa, to je držač za ključeve u biti, a Ender sedmica će nam upravo početi raditi umetke za isti taj stalak. Na kraju sam dobio odvratan držač, nisam vidio uopće da temperaturu nisam naštilao kako treba, tako da ćemo brzinski sprintat na drugom printeru. Za držač za olovke smo uzeli ovaj model, iskreno meni se baš sviđa. Tako da mislim da će se super uklopiti u moj interijer također. Između ostalog, htio sam vam reći, ako ste početnik, držite se uvijek jednostavnih printera. Dakle, ja sam naučio sam na svojim greškama tako što sam u početku imao prevelike ambicije i htio sam ogromne printeve, komplikovane, da se savija tu. I na kraju sam bacio jako puno filamenta, napravio sam jako puno smeća. Na kraju u stvari nisam ništa ni dobio. Bolje bi bilo da sam se držao onoga što znam danas i što recimo želim reći vama. A to je da se držite jednostavnih printera. Dakle, uđete na Printables ili Cults 3D ili na Makerworld i jednostavno vidite šta su ljudi najčešće printali. Od tih printeva izaberete sebi neke jednostavne printeve kako bi u biti na kraju krajeva i upoznali karakteristike svog printera. Još jedna jako bitna stvar, a ja to nisam znao na početku, ja sam na početku hvatao i printati sa ABS-om, iz PETG-om, iz PLA, iz PLA+, iz ABS+. I na kraju sam sve smrsio to i tako da na kraju ništa nisam dobio. Moj savjet je da na početku, ako ste početni, držite se samo jednog materijala kao što je PLA, pošto nijedna firma koja proizvodi filamente nema iste karakteristike na kojim isti taj filament se topi i na kojoj temperaturi se lijepi za krevet. Dakle, neki se lijepe na 60 stupnjeva krevet, neki na 65, neki se printaju na 190, neki na 195, neki na 200 i tako dalje i tako dalje. Pošto ima jako puno različitih PLA filamenata, bolje bi bilo da se držite jednog materijala, naučite njegove karakteristike, naučite printat sa istim perfektno, te tek onda krenite na neke zahtjevnije printove. Mislim da je to jedan jako lijep i koristan savjet za sve početnike, a mi idemo dalje u video.
pošto obožavam stvari koje se printaju u mjestu i ne treba im support niti što živo, odabrao sam ovaj Polymakerov stalak za telefon. I sa ovim držačem za telefon smo došli do kraja ovoga videa. Odabrao sam vam modele koji ne iziskuju puno filamenta, ne iziskuju puno vremena da se sprintaju, ali jako su lijepi i funkcionalni zapravo. Vama hvala na gledanju, stisnite like, stisnite subscribe, stisnite zvonce ukoliko želite ostati u toku novog videa, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!